बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्केड्यूल के हिसाब से हमने डिस्कस करना है वो है राइज ऑफ ई लर्निंग, चैलेंजेस, पोटेंशियल्स एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन डिजिटल वर्ल्ड। फर्स्ट हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन की है। इसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, ई लर्निंग इज़ रीशेपिंग एजुकेशन बाय मेकिंग लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल, inclusive and technology driven, but its growth also brings serious challenges that must be addressed to ensure a balanced and successful digital future. ई लर्निंग क्या कर रही है? रीशेप कर रही है एजुकेशन को, इसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना रही है, आसान बना रही है, इंक्लूसिव बना रही है, ये नॉलेज को इन्हांस करती है। लेकिन ये अपने साथ काफ़ी चैलेंजेस भी लेकर आई है और उन चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है ताकि एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल डिजिटल फ्यूचर हो। हर चीज़ के प्रोज़ और कॉन्स होते हैं, फ़ायदे के साथ उसके नुकसानात भी होते हैं। तो हमने उसके फ़ायदों को यूटिलाइज़ करना है और उसके नुकसानात को कम करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई लर्निंग है क्या। ई लर्निंग मीन्स यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक कंप्यूटर, internet, videos and online platforms to teach and learn. It allows students to learn anytime and anywhere through recorded lectures, virtual classrooms and interactive materials. Easy wording है, आपको इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं इसमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो और उसका मीनिंग बताना पड़े। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में करके लिखा है ताकि ईज़िली पढ़ते हुए आपको समझ आ जाए। थर्ड हेडिंग जो है वो हमारी होगी पोटेंशियल्स ऑफ ई लर्निंग इन दी डिजिटल वर्ल्ड। ई लर्निंग एक्सपैंड्स एक्सेस टू एजुकेशन फॉर मिलियंस ऑफ लर्नर्स। एविडेंस क्या है इसका? ड्यूरिंग कोविड-19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अलाउड एजुकेशन टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 1.6 बिलियन लर्नर्स वर्ल्ड वाइड हु वुड अदरवाइज हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू 1.6 बिलियन इंडिविजुअल्स ने एजुकेशन से इस्तिफ़ादा हासिल किया है वर्ल्ड वाइड, जो शायद वैसे फ़िज़िकली क्लासेस नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट है डिजिटल एजुकेशन सपोर्ट्स पर्सनलाइज्ड एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग. For example, research shows that students using adaptive learning software improve faster because lessons adjust to their individual needs. उसके बाद है e-learning promotes global connectivity and knowledge sharing. Platforms like Coursera and edX offer courses from top universities to students in over 190 countries. इसके थ्रू अब आपको जाकर ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल क्लासेस लें, स्कूल ही आपको जाना पड़े। ऑनलाइन लर्निंग से ये है कि जिन लोगों की स्कूल जाने की एक्सेस नहीं है तो अब तो मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स वगैरह हर घर में मौजूद हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। तो आप यूट्यूब पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो फ्री में लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ से लेकर फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग रिड्यूसेस एजुकेशनल कॉस्ट्स एंड इंक्रीजेस अफोर्डेबिलिटी। ऑनलाइन लर्निंग क्या करती है? जो एजुकेशनल कॉस्ट होती हैं उनको कम करती है और अफोर्डेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल अगर आपका थोड़ा सा दूर भी है और आपको गाड़ी पर जाना पड़ता है तो वो वाली कॉस्ट भी ख़त्म हो जाएगी और स्कूल जाने की जो रेगुलर फ़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अफोर्डेबिलिटी भी है, आपको बुक्स वगैरह भी नहीं ख़रीदनी पड़ती हैं, PDF में भी मिल जाती हैं, बुक्स का ख़र्चा भी गया, गाड़ी का जो किराया है वो भी आपको नहीं देना पड़ता और जो फ़िज़िकल क्लासेस लेने की फ़ी है उससे भी आप बच जाते हैं। तो एजुकेशनल कॉस्ट भी कम करता है और अफोर्डेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। Evidence: many institutions offer free or low-cost online courses, reducing expenses related to travel, books and accommodation. उसके बाद है digital tools prepare students for future technological job markets. For example, the World Economic Forum reports that over 50% of future jobs require digital skills, making e-learning a crucial training tool. World Economic Forum report के अकॉर्डिंग 50% जो फ्यूचर जॉब्स हैं ना उनमें डिजिटल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। इसका मतलब ये है कि ई लर्निंग अब एक क्रूशल ट्रेनिंग टूल बन चुका है, यानी कि ये अब ज़रूरी हो गया है।
اب چیلنجز کیا ہیں؟ میجر چیلنجز ٹو لرننگ ٹو ای لرننگ ان دی ڈیجیٹل ورلڈ. نمبر 1, ڈیجیٹل ڈیوائڈ لمٹس ایکول ایکسیس ٹو ای لرننگ اپرچونیٹیز. فار ایگزامپل, اراؤنڈ 2.6 بلین پیپل ورلڈ وائڈ اسٹل لیک انٹرنیٹ ایکسیس, میکنگ آن لائن ایجوکیشن ڈیفیکلٹ فار دیم. سو جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہوتا تو ان کے لیے آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. نیکسٹ ہے لیک آف ڈیجیٹل لٹریسی امنگ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز ریڈیوسز افیکٹونیس. سروے شوز دیٹ مینی ٹیچرز ان ڈیولپنگ کنٹریز اسٹرگل ود یوزنگ ڈیجیٹل ٹولز اینڈ آن لائن ٹیچنگ میتھڈز. سو سب سے پہلے ٹیچرز کو ٹرینڈ فیسیلٹی ہونی چاہیے, اسکل بیسڈ ووکیشنل ٹریننگ ان کو دینی چاہیے ٹیچرز کو, جس کی کمی ہے. ٹیچرز کو جو ہے وہ خود ڈیجیٹل ٹولز ان کا استعمال بھی نہیں آتا, اور جو نیو آن لائن ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو زیادہ نالج نہیں ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ چیلنج ڈیولپنگ کنٹریز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. نیکسٹ ہے پور انٹرنیٹ کوالٹی اینڈ الیکٹریسٹی ایشوز کریٹ لرننگ ڈسرپشنز. سو ان مینی ریجن frequent connectivity failures prevent students from attending online classes regularly. سو بہت سارے علاقوں میں لائٹ جانے کا بھی ایک تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا اور الیکٹریسٹی بہت زیادہ جاتی ہے, تو وہاں پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن کلاسز کو ریگولرلی نہیں لے سکتے, تو یہ ایک ڈسرپشن کریٹ کرتا ہے ان کے ڈیلی کے اسکیجول میں. اس کے بعد ہے ریڈیوسڈ سوشل انٹریکشن افیکٹس اسٹوڈنٹس ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ وارن دیٹ ٹو مچ اسکرین بیسڈ لرننگ کین انکریز اسٹریس, آئسولیشن اینڈ ڈپریشن. جو اسٹوڈنٹس صرف آن لائن ہی ایجوکیشن لیں گے اور وہ جا کر فزیکل کلاسز نہیں لیتے تو اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی پھر سوشل لائف تقریباً ختم ہو جاتی ہے. نہ وہ اسکول جاتے ہیں, نہ ان کی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیلی بیسس پر انٹریکشن ہوتا ہے, نئے دوست بنتے ہیں, تو آپ کی ایک سوشل لائف ڈیولپ ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ ایموشنلی کنیکٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو وہ جو سوشل لائف ہے وہ ختم ہوتی ہے, آپ زیادہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں ٹو ڈیکریز اسکرین بیسڈ لرننگ. نیکسٹ ہے سائبر سیکیورٹی تھریٹس پٹ اسٹوڈنٹ ڈیٹا ایٹ رسک. سائبر اٹیکس آن ایجوکیشنل پلیٹ فارمز انکریزڈ سگنیفیکنٹلی ڈیورنگ دی پینڈیمک ایکسپوزنگ ملینز آف یوزرز ڈیٹا. سائبر اٹیکس جو ہیں وہ ایک الگ خطرہ ہے. کوالٹی آف آن لائن ایجوکیشن ویریز widely across platforms. Many low-quality online courses lack proper content, trained instructors, or accreditation, leading to learning gaps. جو فزیکلی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے کوشچن آنسرس کا, وہ آن لائن اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا جو فزیکل کلاسز میں ہوتا ہے. ایک وہ بھی لیک کرتا ہے, دوسرا آن لائن کورسز اکثر لو کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں, ان پر پراپر کنٹینٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لرننگ گیپس جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں. اپرچونیٹیز کریٹڈ بائی ای لرننگ فار دی فیوچر آف ایجوکیشن. نمبر 1, hybrid learning models make education more flexible and efficient. For example, schools using blended learning, online plus in-person, show higher student engagement and better learning outcomes. Next, artificial intelligence and virtual reality can improve learning experiences. AI-based tools help track student performance, while VR allows medical and engineering students to practice realistically. Next ہے e-learning supports lifelong learning and career development. Online platforms offer certification courses for workers to upgrade skills and remain competitive in job markets. ٹھیک ہے, آپ گھر بیٹھے آپ کو کافی سارے کورسز اویلیبل ہوتے ہیں, آپ وہ لے سکتے ہیں اور آپ کو سرٹیفکیٹس بھی مل جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کرتے ہیں. گھر بیٹھ کر جب آپ وہ کورسز کر لیتے ہیں تو آپ کو جاب ملنے کی جو پاسبلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے, تو جاب مارکیٹ میں آپ اپنی ویلیو بنا لیتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈیجیٹل کنٹینٹ کین اسٹینڈرڈائز لرننگ اینڈ ریڈیوس ان ایکویلٹیز. Online textbooks and videos allow students from different regions to access the same high quality material. جی, آپ ایک ٹاپک
جب سرچ کرتے ہیں، گوگل کرتے ہیں یا یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ریجن سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور ایکولی ایکسیسیبل ہے. کوئی بھی سرچ کرے گا تو اس کے پاس آ جائے گا اور وہ اس کو یوز کر لیتا ہے. تو ہائی کوالٹی مٹیریل ایٹ دا سیم ٹائم سب کے پاس ایک موبائل پر اویلیبل ہے اور ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے گلوبل پارٹنرشپس کین اسٹرینتھن ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک یونیسکو اینڈ یونیسیف آر انویسٹنگ ان ڈیجیٹل لرننگ پروگرامس فار ڈیولپنگ کنٹریز. اس کے بعد ہے وے فارورڈ، ہاؤ ٹو اسٹرینتھن ای لرننگ فار اے بیٹر ڈیجیٹل فیوچر. نمبر 1، امپروو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ٹو انشور یونیورسل انٹرنیٹ ایکسیس. گورنمنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ انویسٹ کرنا چاہیے براڈ بینڈ ایکسپینشن میں، افورڈیبل ڈیٹا پیکیجز اینڈ ریلائبل الیکٹریسٹی. اس کے بعد ہے ٹرین ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ان ڈیجیٹل اسکلز. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ٹو بلڈ اسٹرانگ ڈیجیٹل لٹریسی. ڈیولپ ہائی کوالٹی، انگیجنگ اینڈ کلچرلی ریلیونٹ آن لائن کنٹینٹ. کریکولم ایکسپرٹس، ٹیچرز اینڈ technologists should collaborate to design interactive lessons. Ensure online safety and data protection for all learners. Strong cybersecurity laws and secure learning platforms are essential. Reduce digital divide through devices and financial support. For example, provide laptops, tablets, and subsidies to students from poor households. Promote blended learning models for a balanced educational experience. For example, combine traditional teaching with technology to improve learning outcomes and social interaction. Last heading, conclusion. Introduction start کرتے ہیں. The world is experiencing a major shift in education due to the rapid growth of e-learning. Technology has entered classrooms, homes, and workplaces, changing how students study and how teachers deliver lessons. From online lectures to digital books and virtual classrooms, learning is no longer limited to physical school buildings. This change became more visible during the COVID-19 pandemic, when millions of students across the world continued their studies through online platforms. E-learning has many strengths. It offers learning opportunities to remote areas, reduce educational costs, and allows students to learn at their own pace. However, it also brings new difficulties such as unequal access to the internet, lack of digital training, and reduced face-to-face interaction. As student continues to move toward digital formats, it becomes important to manage both the opportunities and challenges of e-learning. The future of education will depend on how effectively societies use technology while ensuring equality and quality for all learners. The rise of e-learning is transforming the world of education by making learning more flexible, accessible, and technology based. However, it also brings challenges that must be addressed to ensure a balanced and inclusive digital future. اس کے بعد یہ کوٹ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کوٹ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پہلے سے بھی یاد ہوگی. یہ کافی فیمس کوٹ ہے نیلسن منڈیلا کا. ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دی ورلڈ. نیلسن منڈیلا. اس کے بعد یہ ایسے کا مٹیریل ہے، ریمیننگ ایسے کا. ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی ہیں، یہ جسٹ ریڈنگ کے لیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون سا پیراگراف ہے. Conclusion. The rise of e-learning has transformed education
offering flexibility, accessibility, and opportunities for lifelong learning. It allows millions of students to access quality education regardless of location, supports personalized learning, and prepares learners for future technological job markets. At the same time, e-learning faces significant challenges such as digital divide, lack of digital literacy, poor infrastructure, cybersecurity risks, and reduced social interaction. Addressing these challenges through investment in digital infrastructure, teacher and student training, high quality content, online safety measures, and blended learning models is essential. Governments, institutions, and communities must work together to make e learning inclusive, effective, and safe. By doing so, the digital education revolution can unlock human potential, reduce inequalities, and prepare a skilled, knowledgeable, and future ready generation. E learning is not just a temporary solution, it is the future of education. ये था आज का एस्से का लेक्चर। ऐसे टॉपिक से रिलेटेड तमाम मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप सो कि ये पेपर में आपके लिए यूज़फुल हो। काइंडली इस सारे मटेरियल को पढ़ें और इन एसे से रिलेटेड जो टॉपिक्स पहले पेपर्स में आ चुके हैं उन पर ख़ुद से आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एज़ इट इज़ टॉपिक्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप जो पढ़ रहे हों वैसे ही पेपर्स में आएँ। मटेरियल आपने वही यूज़ करना होता है जो आप एक ऐसे की थीम में पढ़ लेते हैं, बस आपको उसे यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। कल के लेक्चर में स्केड्यूल्ड एसे के साथ एक न्यू करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड आप मटेरियल पढ़ लें। अगर करंट अफेयर्स में से कोई ऐसे आ जाता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हों।